बर्तमान देखंतु राशन कार्डधारी आउ गोटे मु नुआ अपडेट नहीं आसी। देखंतु आपण मैंने समस्ते जानते जे काली सरकार तरफ कैबिनेट बैठक में राशन कार्ड हिताधिकारी को आउ अतिरिक्त 5 केजी लेखा चाउल देवाई राज्य सरकार जहाँकि निष्पत्ति नहीं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी जहाँकि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अधीन में मुंड पिछा जहाँकि आउ 5 केजी लेखा अतिरिक्त चाउल देवाई काली जहाँकि निष्पत्ति नहीं। देखंतु यही चाउल पाइबापी हेले अर्थात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अधीन जो आपण को अतिरिक्त 5 केजी लेखा चाउल दिज्व। यही 5 केजी लेखा चाउल पाइबापी हेले हिताधिकारी मानू कौन सबू करने पड़ो, कौन कले से आगक आपणकर यही अन्नपूर्णा योजना अधीन में अतिरिक्त चाउल पाइपर। अर्थात सरकार तरफ प्रत्येक मासरे सेमानकु केमिति 10 केजी लेखा चाउल दिज्व से नहीं आपण को एबेठारु कौन करने पड़ो एवं ए नहीं सरकार तरफ कौन सबू तथ्य रही आपण मानकु मु एई वीडियो माध्यम रे गोटे गोटे करी जनदेवी, जहाँकि आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखला परे से नहीं पूरा इनफॉरमेशन टी जानि परिबे एवं सही काम जहाँकि आपण माने करदेले आगकू सरकार तरफ आपण को 10 केजी लेखा चाउल दिज्व। सेतिबाई वीडियोटी को बिना स्किप करिकि शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाय सब्सक्राइब करनांती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रथम देखंतु आपण मानकु मु जणे दोछि काली जहाँकि राज्य सरकार तरफ कैबिनेट बैठक में राशन कार्ड धारी को आपणकर प्रत्येक मासरे 10 केजी लेखा चाउल देवाई निष्पत्ति नि जायछि, जहाँकि राज्य सरकार तरफ आपण को आउ अतिरिक्त 5 केजी लेखा चाउल दिज्व। देखंतु एबे जहाँकि मोदी सरकार तरफ मोदी दौरान 5 केजी, मोहन माझी मध्य देवे आउ 5 केजी, जहाँकि आपण माने प्रत्येक मासरे 10 केजी लेखा चाउल पाइपर। एथिरे जहाँकि राज्यर 3,22,00,000 हिताधिकारी 5 केजी लेखा लाभ पाइपर। अर्थात यही सरकार तरफ आउ 5 केजी लेखा जो चाउल दिज्व एथिरे जहाँकि राज्यर 3,22,00,000 हिताधिकारी चाउल पाइपर। देखंतु सेतिपाई सरकार तरफ मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को शुभारंभ करा जायछि। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आपण माने जहाँकि अतिरिक्त 5 केजी लेखा चाउल पाइपर। सेतिपाई सरकार तरफ प्रत्येक मासरे 734 कोटी टंका खर्च कराजिबो एवं वर्ष को 8,813 कोटी टंकार व्यय बराद कराजिबो, जहाँकि सरकार तरफ एतिकी टंका खर्च कराजिबो। देखंतु एई जो आपणकर चाउलटी दियाजिबो केंद्र सरकार जो आपणकर एनएफएस रही, अर्थात केंद्र सरकार जो खाद्य सुरक्षा योजना रही, से खाद्य सुरक्षा योजना अधीन में केते परिवार जहाँकि यार लाभ पाइपर। देखंतु 97,97,572 परिवार जहाँकि यार लाभ पाइपर। एवं राज्य सरकार जो खाद्य सुरक्षा योजना रही, देखंतु राज्य सरकार जो खाद्य सुरक्षा योजना रही एफ आपणकर एसए जो रही एथिरे जहाँकि आपणकर 2,98,725 परिवार जहाँकि लाभ पाइपर। देखंतु सर्वमोट जहाँकि आपणकर हो जाउची 1,96,00,000 आपणकर 297 परिवार एवं एमानकर संख्या रही 3,22,52,429 सदस्य, जहाँकि यही आपणकर जो चाउलटी दिज्व प्रत्येक मासरे 10 केजी यार लाभटी पाइपर। तेबे देखंतु आपण माने कन्फर्म हो गले जे क्यों माने चाउल पाइबे, केते चाउल दिज्व, राज्य सरकार तरफ केते लोकन को दिज्व, केंद्र सरकार तरफ केते दिज्व, सब किछि अपडेट जानिगले। तेबे देखंतु आपण मानकु एई चाउल पाइबा पई हेले कौन सबू करने पड़ो, आपणकर योग्यता गुड़िक कौन थिले आपण माने जहाँकि लाभ पाइबे। अर्थात आपण मानकु एई जो 10 केजी लेखा प्रत्येक मासरे राशन कार्ड माध्यम चाउल दिज्व। एई चाउल पाइबा पई हेले एबेठारु आपण मानकु कौन करने पड़ो। देखंतु फास्ट होइछि आपणक परिवार पाखरे गोटे राशन कार्ड थिबा जरूरी। आपण माने जो परिवार रे रहउचंती सेही परिवार रे गोटे राशन कार्ड आपणकर थिबा जरूरी। आपणक परिवार गोटे राशन कार्ड थिबा निहाती जरूरी। 2 नंबर रे आपणकर कोन रहिछि सही राशन कार्ड रे आपणकर ना रहिथिबा कथा, काहेकि ना सरकार तरफ आपणकर जो राशन कार्डटी दिया जाइछि सेही राशन कार्ड रे जेते लोकंकर ना रहिछि समस्तंकु जहाँकि 5 केजी लेखा चाउल दियाजिबो। देखंतु एबे तो आपणकर केंद्र सरकार तरफ प्रत्येक मुंड पिछा जहाँकि 5 केजी दिया जाउछि
ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 5 କେଜି ଲେଖା ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମୁଦାୟ 10 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁଟି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ରହିଥିବ ସେମାନେ ଯାହାକି ୟାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା NFSA କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା SFSA ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏହି ଦୁହି ଯୋଜନା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାରୁ ଆପଣ ଯାହାକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବେ ଏବଂ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସେଥିରେ ଯାହାକି ନେଉଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଲାଭଟି ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି 5 ନମ୍ବରରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବରରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଇ-କ୍ୟାସି ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇ-କ୍ୟାସି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯାହାକି ଇ-କ୍ୟାସି କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ୟାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ-କ୍ୟାସି ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି 6ଟି କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଲେଖା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଉ 5 କେଜି ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 5 କେଜି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଉ 5 କେଜି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମଲି ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଗକୁ 10 କେଜି ଲେଖା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚାଉଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜଣାଇଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥିବେ।